देख पिला माने आजिर क्लास रे आमे दिवस 8 को आलोचना करबा। दिवस 8 रे आमे कोन शिखिबा ना 1 रु 20 मध्य रे आग और पछ संख्या को आमे जानिबा। ता सहित परवर्ती संख्या किए, पूर्ववर्ती संख्या किए एवं मझिरे को संख्या अछि सेटा मध्य जानिबा। ता सहित आउरी गोटे जिंस कोन जानिबा, सान बड़ किए बेसी किए कम से मध्य आमे धारणा पाइबा। हैला देख प्रथम मु गीतटी को पढुछि, आगे गीतटी को भलो भाबरे मन देकी सुनो, तापर मु आउ थरे पढले मो सहित आवृत्ति करिवो। झन झना झन झना झन झना झना झन झना झन झना झन झना झना मु हेउछि एक मो पछरे अछि शून्य स्वच्छ रख मनरे भाई स्वच्छ रख मन। मु हेउछि एक मो आगरे अछि दुई सुना पिला मुहिरे भाई सुना पिला मुहि। झन झना झन झना झन झना झना झन झना झन झना झन झना झना मु हेउछि दुई मो पछरे अछि एक मु हेउछि दुई मो आगरे अछि तीन। ताक धिना धिन धरे धीरे भाई ताक धिना धिन मु हेउछि तीन मो पछरे अछि दुई मु हेउछि तीन मो आगरे अछि चारि। लुहा बड़ भारी भाई लुहा बड़ भारी झन झना झन झना झन झना झना झन झना झन झना झन झना झना मु हेउछि चारि मो पछरे अछि तीन मु हेउछि चारि मो पछरे अछि तीन मु हेउछि चारि मो आगरे अछि पाँच। सत आमे कहवा भाई कहवा नाही मिछ। मु हेउछि पाँच मो पछरे अछि चारि मु हेउछि पाँच मो आगरे अछि छ। गछ आम जीवन भाई तामूले पानी दियो गछ आम जीवन भाई तामूले पानी दियो। झन झना झन झना झन झना झना झन झना झन झना झन झना झना मु हेउछि छ मो पछरे अछि पाँच मु हेउछि छ मो आगरे अछि सात। खाओ डाली भातरे भाई खाओ डाली भात मु हेउछि सात मो पछरे अछि छ मु हेउछि सात मो पछरे अछि छ मु हेउछि सात मो आगरे अछि आठ। पढ़ भल पाठ भाई पढ़ भल पाठ झन झना झन झना झन झना झना झन झना झन झना झन झना झना बुझी पार नाही पिला माने। तो ये भली कविताटी को बारंबार आवृत्ति करिवो। मु आउ थरे पढुछि, मो सहित तुम माने आवृत्ति कर। झन झना झन झना झन झना झना मु हेउछि एक मो पछरे अछि शून्य स्वच्छ रख मनरे भाई स्वच्छ रख मन। मु हेउछि एक मो आगरे अछि दुई सुना पिला मुहिरे भाई सुना पिला मुहि। झन झना झन झना 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 मु हेउछि दुई मो पछरे अछि एक मु हेउछि दुई मो आगरे अछि तीन। ताक धिना धिन धरे भाई ताक धिना धिन मु हेउछि तीन मो पछरे अछि दुई मु हेउछि तीन मो आगरे अछि चारि। लुहा बड़ भारी भाई लुहा बड़ भारी झन झना झन झना झन झना झना मु हेउछि चारि मो पछरे अछि तीन मु हेउछि चारि मो पछरे अछि तीन मु हेउछि चारि मो आगरे अछि पाँच। सत आमे कहवा भाई कहवा नाही मिछ। मु हेउछि पाँच मो पछरे अछि चारि मु हेउछि पाँच मो आगरे अछि छ। गछ आम जीवन भाई तामूले पानी दियो झन झना झन झना झन झना झना मु हेउछि छ मो पछरे अछि पाँच मु हेउछि छ मो आगरे अछि सात। खाओ डाली भातरे भाई खाओ डाली भात मु हेउछि सात मो पछरे अछि छ मु हेउछि सात मो आगरे अछि आठ। पढ़ भल पाठरे भाई पढ़ भल पाठ झन झना झन झना झन झना झना एभली कौन करिवो ये कविताटी को बारंबार आवृत्ति कले कविताटी आराम रे मन रहिजो। देख कार्यफर्द 8.1 कौन कही क्रम अनुसार खाली घर पूरण कर। जमीक 10 पर किए आसो 1 मिसाइले 11 पुणी 11 पर 12 12 पर 13 ये कौन कर क्रम खाली स्थान गुट को पूरण कर। तापर कौच मझी संख्याटी लेख 16 पर किए आसो 17 17 पर 18 ताले 16 18 मध्य जो मझी संख्या रहा किए ना 17 से 13 15 मझी संख्याटी किए आसो एमान मझे किए रहा 13 पर 14 15 पूर्व 14 तार मझे किए रहा ना 14 संख्याटी रहा बुझीपारा ना। तापर आम जाना 18 परवर्ती दुईटी संख्या जाना 18 परवर्ती माने 18 परवर्ती गोटे हूँ 19 गोटे हूँ 20 ताले 18 19 20 18 परवर्ती है 19 20 से 14 परवर्ती संख्या किए आसो 15 16 14 परवर्ती किए 15 16 बुझीपारा ना। तापर कौच 16 ठीक पूर्ववर्ती और ठीक परवर्ती संख्या लेख
16 ରହିଲା ମଝିରେ, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କିଏ ରହିବ 15, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିବ 17। ସେଭଳି 9ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ 8, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ 10। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାପରେ ଆସୁଛି 18ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଲେଖ। 18 ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆସିବ 17, ତା ପୂର୍ବକୁ ଆସିବ କିଏ 16। ସେଭଳି 10 ଅଛି, ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ 9, 9ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ 8। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 8.2। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଖ କି ପ୍ରଥମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମ ଗୋଲେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 13 ଅଛି, 3 ଅଛି, 9 ଅଛି। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ଆସିବ ନା 13। 13ଟା 2 ଅଙ୍କ ଅଛି ଏଠି, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ 13 ହେଲା ବଡ଼। ତାହେଲେ ଏଠିକୁ ଏପଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସେଠି 13। ତା ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। 10 ଅଛି, 5 ଅଛି, 12 ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପଡ଼ିଲା 5, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। 10, 12 ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼? 10 ପରେ 11, 11 ପରେ 12। ତାହେଲେ ବଡ଼ କିଏ ହେଲା? 12 ହେଲା ବଡ଼। ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ହେଲା କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ, 7 ଅଛି, 2 ଅଛି, 4 ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 ପରେ 2, 2 ପରେ 3, 3 ପରେ 4, ପୁଣି 4 ପରେ 5, 6, 7। 7 ପରେ ଆଗରେ ରହୁଛି, ସବୁଠାରୁ ପଛରେ କିଏ ରହୁଛି 2, ତାହେଲେ 2 ହେଇଗଲା ସାନ। ସାନରେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଲେଇ ବୁଲେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାପରେ ଅଛି 15, 7, 20। 7 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ, କାରଣ ଏକ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଦେବ? 7ରେ ଗୋଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆକୁ ସବୁ କରିଦେବ। ତାପରେ କହୁଛି ଚିତ୍ର ଗଣି ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲି ଘରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ ଓ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ମାଠିଆ ଅଛି, କଳସୀ ଅଛି ନା 14ଟି ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି କେତୋଟି ନା 13ଟି ଅଛି। ତାହେଲେ 14, 13 ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼ ହେବ? 14 ବଡ଼ ହେବ। ତାହେଲେ 14 ସେଟା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ପତ୍ର ଗଣିବ। କେତୋଟି ପତ୍ର ଅଛି? ବାଁ ପଟରେ କେତୋଟି ପତ୍ର ଅଛି? ଡାହାଣ ପଟରେ କେତୋଟି ପତ୍ର ଅଛି? ସେଭଳି କ'ଣ ଗଣିବ? ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ହେବ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦିବସ 9କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।